बोलिए राय दामोदर भगवान की जय। अथ कार्तिक महात्म्य। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। वैकुण्ठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णो विचक्रमे क्रोधदनमीदधे पदम्। तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशनम्। पंचमोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। एमन्तो कृष्णवाक्य शृणि शेषक्राजितरदुलणी। पुच्छन्ति पति स्नेह घेनि भो नाथ कह पुण्यध्वनि। कार्तिक महात्म्य दुर्लभ जे जन भावरे सुलभ। जे धर्म कथा विधि कृत्य कहि संतोष कर चित्त। कहन्ति करुणा सागर ओ प्रिये शुण धर्म सार। पूर्वे जे पृथु चक्रवर्ती सूर्यवंशरे उत्पत्ति। कृत जुगरे महाराजा सुखे पालई जन प्रजा। धरणी शस्य पूर्ण करी दुष्ट दानव दर्प हरि। विष्णुर अंगु अवतार तेणु विवेक अनुपवर। नारद मुनिंक अग्रते धर्म पुच्छई नित्ये नित्ये। दिने को आस्थाने बसाई मुनिंकी बोले नर साई। हे मुनि विष्णु परायण तुम्हे सकल धर्म जान। कह केवण धर्म प्राणी अन्ते कृतांत लोक जिणी। बसंती गोविंद मंदिरे पुणी न पड़न्ति संसारे। कह केमंत धर्म पूर्ण मुनि कहन्ति राये शृण। नारद उवाच। कार्तिक व्रत धर्म बले मुक्ति लभन्ति निश्चले। अशेष जन्म पाप हरे निश्चिन्ते बसे विष्णुपुरे। हेमंत धर्म जहि सिद्धि शुण से व्रत राज विधि। पूर्वे विधाता पद्मजनि विष्णु आदेश शिरे घेनि। अमर सभा मध्ये बसी कार्तिक धर्म परशंसी। जहा कहिले विधि मते से कथा शुण एक चित्ते। आश्विन शुक्ल एकादशी कार्तिक व्रत उपवासी। व्रत करिबे जेउ जन संकल्प इच्छी सेहि दिन। रजनी प्रातः काल देखि सत्वरे सयन उपेक्षि। ग्राम उपान्ते नरगते गमिव कर्माणि निर्मन्ते। सेहि दिगकु मुख करी उत्तरे तिनि ताळी मारी। अधोबदने तृणासने कर्मा
ପାଣି ବସିବ ମଉନେ ପତ୍ରେ ଉଦକ ଥିବ ନେଇ ମୃତ୍ତିକା କିଛି ଥିବ ଥୋଇ ଶୌଚ ହେବ ବେନି ଯୋଗେ ତ୍ରୟ ଗୁହରେ ଏକ ଲିଙ୍ଗେ ବାମ ହସ୍ତରେ 10 12 ଶପଥ ବେନି କର ସ୍ଥଳ ପାଦ ଯୁଗରେ 3 3 ଶୌଚ ମୃତ୍ତିକା କର ଘେନି ପୁଣି ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଘରେ ବାସ ଆସନ ଘେନି করে প্রবেশ হই জল ঘাটে যেসে বিহিত কর্ম পিঠে হাণিব দান্ত কাঠি খোজি বনস্পতিরে যেতে বর্জি সমিধ কণ্টক দুর্গন্ধ যে দেব স্থাবর প্রসিদ্ধ খর সমিধ লতা তৃণ এতে উপেক্ষী জ্ঞানে আণ যদ্যপি ভিক্ষা ন মিলিব রসাল পত্রে ঘষিব আপে রোপিলা বৃক্ষ ছাড়ি পত্র তলিব মন্ত্র পড়ি দন্ত মাজিব যত্ন করি চতুর্থ দিন অপহরি উয়াস ষষ্ঠী একাদশী যেবে গ্রহণ রবি শশী এদিন ন ঘষিব দান্ত 12 12 জলে ধৌত নহিলে দিন অনুসরি রজনী থাউ শুদ্ধ করি বিশেষে গ্রহণ বর্জিত তিল অইলা এহি মত নাভি প্রমাণে জলে পশি স্নান করিব মন্ত্র ঘোষি সুমরি দেব জনার্দন ব্রত করিব নিবেদন হে দেব দেব লক্ষ্মীপতি এ মোর ব্রত তব প্রীতি কার্তিক প্রাতঃ স্নান ফল সুদয়া কর আদি মূল অশেষ জন্ম পাপ হর দুঃখ নাশন বানা তোর ইমন্ত বলি স্নান সারি সূর্য অবলোকন করি স্তুতি করিব যোড়ি কর বলিব ত্রাহি দিনেশ্বর তু দেব দামোদর মূর্তি কার্তিক মাস জলে স্থিতি মুক্তি প্রসরে তব তড়ু মতে উদ্ধর ভব জলু হিমন্ত বলি স্তুতি করি জল অঞ্জলি করে ধরি আদিত্য দেব জলদান বলিব নাম নিরঞ্জন সংজ্ঞা বল্লভ জ্যোতির্ময় মোর দুরিত কর ক্ষয় হিমন্ত বলি স্তুতি ভণি স্নাহান ফল লভ পুণি পুষ্করিণীরে পঞ্চগুণ নদীরে 10 পরিমাণ তীর্থে যে স্নান করে যাই লক্ষ গুণরে ফল পাই হিমন্ত স্নান ফল আদি কহিবা বস্ত্র বর্ণ বিধি ন পিন্ধি কলা রঙ্গ বাস শুকল বসন বিশেষ অথবা পীত বস্ত্র পিন্ধি আবর বস্ত্র নহে সিদ্ধি তহু দেবতার এই জীব যে দেশে যেউ দেব থিব বিশেষ হরিহর আড় এবেনি দেবঙ্কর মূল দেবতা কর দর্শন নিবেশি পূজা দ্রব্যমান গন্ধ চন্দন পুষ্প ফলে ধূপ দীপাদি যেবা মিলে বিধি উপাধি দ্রব্য পূজি যে দেব যেউ পুষ্প বর্জি কার্তিক মাসে কনিয়র পূজা করিব গদাধর অরখ দুদুরা গৈষ মল্লিকা আদি পঞ্চপুষ্প বিষ্ণুଙ୍କୁ ন সমর্পি এহা শিবে অযোগ্য পুণি যাহা জবা উৎপল কুন্দ জয়ী সেবতী শিবଙ୍କୁ ন দেই তুলসী গণেশ ন পূজি দুর্গাଙ୍କୁ দুর্বাদল বর্জি এথি উতারে পূজা বিধি সকল কর্মে চিত্ত শুদ্ধি জপিব নারায়ণ নাম বাঞ্ছা করিব ফল কাম শাস্ত্র পুরাণ গীতা বাণী বিষ্ণু চরিত যেহু ভণি
তাহা শুনিব মন তোষে ভজিব গুরু উপদেশে মনরে সংকল্প করিব কার্তিক ছাড়ি যেতে দ্রব্য তাহা কহিবা বিধি মতে শুণ সুজনে এক চিত্তে এ পদ্ম পুরাণ উকত উত্তর খণ্ডে সার তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ সত্যা সন্নিধানে কহন্তি কার্তিক বর্ণনে সে পতি পত্নী পাদ তলে অনেক জন্ম তপ ফলে নমই মহাদেব দাস করুণা কর পীতবাস পীতবাস করুণা কর পীতবাস। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये व्रत संकल्प नाम पंचमोऽध्यायः।